बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बयान करेंगे एक इस्लामिक तारीख़ी मुबाहले या मुनाजरे के बारे में जो हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू हारिसा के दरमियान हुआ, और ईसाइयों ने इस मुबाहले से राह फरार इख्तियार कर लिया। नजरान यमन के नसरानियों का एक वक्त मदीने मुनव्वरा में आया। ये 14 आदमियों की जमात थी जो सब के सब नजरान के इशराफ थे, और इस वक्त की क़ियादत करने वाले 3 शख्स थे। अबू हारिसा बिन अलकमा जो ईसाइयों का पोपे आज़म था, उहैब जो इन लोगों का सरदार आज़म था, और अब्दुल मसीह जो सरदार आज़म का नाइब था और आकिब कहलाता था। ये सब नुमाइंदे निहायत कीमती और नफीस लिबास पहनकर असर के बाद मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और अपने किबले की तरफ मुंह करके अपनी नमाज अदा की। और फिर अबू हारिसा और एक दूसरा शख्स दोनों हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और आपने निहायत करीमाना लहजे में इन दोनों से गुफ्तगू की और हस्बे झेल मुकालमा हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इस्लाम कबूल करके अल्लाह ताला के फरमान बरदार बन जाओ। अबू हारिसा ने कहा, हम लोग पहले ही से अल्लाह ताला के फरमाबरदार हो चुके हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम लोगों का ये कहना सही नहीं, क्योंकि तुम लोग सलीब की परस्तिश करते हो और अल्लाह के लिए बेटा बताते हो और खंजीर खाते हो। अबू हारिसा ने कहा, आप लोग हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां क्यों देते हो? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं? अबू हारिसा ने कहा, आप लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बंदा कहते हैं, हालांकि वो खुदा के बेटे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हम ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और इसके रसूल हैं, और वो कलमतुल्लाह जो कंवारी मरियम के शिकम से बगैर बाप के अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा हुए। तो अबू हारिसा ने कहा कि क्या कोई इंसान बगैर बाप के पैदा हो सकता है? जब आप लोग ये मानते हैं कि कोई इंसान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, तो फिर आप लोगों को ये मानना पड़ेगा कि उनका बाप अल्लाह ताला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी का बाप कोई इंसान ना हो तो इससे ये लाजिम नहीं आता कि इसका बाप खुदा ही हो। खुदा बंदे ताला अगर चाहे तो बगैर बाप के भी आदमी पैदा हो सकता है। देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो बगैर माँ बाप के अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा फरमा दिया। अगर इसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? हजूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगम्बराना तर्ज इस्तदलाल और हकीमाना गुफ्तगू से चाहिए तो ये था कि ये वफ्द अपनी नसरानियत को छोड़कर दामन इस्लाम में आ जाता, मगर इन लोगों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बहस व तकरार का सिलसिला बहुत दराज हो गया। तो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की ये आयत नाजिल फरमाई, जिसका मफहूम है कि फिर ए महबूब जो तुमसे ईसा के बारे में हुज्जत करें बाद इसके कि तुम्हें इल्म हो चुका, तो इनसे फरमा दो, आओ हम तुम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे, और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें, और अपनी जानें और तुम्हारी जानें, फिर मुबाहिला करें तो झूठों पर अल्लाह ताला की लानत डालें। कुरान की इस दावत मुबाहिला को अबू हारिसा ने कबूल फरमा लिया और तय पाया कि सुबह निकलकर मैदान में मुबाहिला करेंगे। लेकिन जब अबू हारिसा नसरानियों के पास पहुंचा तो इसने अपने आदमियों से कहा कि ए मेरी कौम, तुम लोगों ने अच्छी तरह जान लिया और पहचान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां हैं, और खूब याद रखो कि जो कौम जिस नबी पर हक हो इसके साथ मुबाहिला करती है, इस कौम के छोटे बड़े सब हलाक हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इनसे सुलह करके अपने वतन को वापस चले जाओ
اور ہرگز ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرو۔ چنانچہ صبح کو ابو حارثہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو یہ دیکھا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو انگلی تھامے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے، لہٰذا اے میری قوم، ہرگز ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ پھر میرے لیے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانیوں نے کہا کہ ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں اور ہم آپ کو اپنے ہی دین پر قائم رہنے دیں، اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال 1000 کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرمائی اور نصرانیوں کے لیے امن و امان کا ایک پروانہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت و بربادی آن پہنچی تھی، مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے، اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک کہ چرندے اور پرندے جل بن کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے، اور وہ زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے رسولوں کے ساتھ مباہلہ کرنا ہلاکت و بربادی کے بلکہ انبیاء و اولیاء اور اللہ تعالیٰ والوں کا مقابلہ کرنا اور ان لوگوں کی بددعا کا سامنا کرنا بربادی و ہلاکت ہے، بلکہ خدا کے ان محبوب بندوں کی ذرا سی بے ادبی اور دل آزاری بھی انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور ایسی تباہی و بربادی لاتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔